Dili kita ninyo magkumpiyansa kay daghang kidnapperon. Ang mangidnap og bata naka-van. Ang mangidnap og mga tiguang naka-airplane. Sus, magantay gyud ta ninyo ani kay basin unyag makitaan ta diya makidnapan ta. Isakay dayon ta sa eroplano. Dili gyud ta ninyo magkumpiyansa kay daghang kidnapperon. Ang mangidnap og bata naka-van. Ang mangidnap og mga tiguang naka-airplane. Sus, magantay gyud ta ninyo ani kay basin unyag makitaan ta diya makidnapan ta. Isakay dayon ta sa eroplano. Dili gyud ta ninyo magkumpiyansa kay daghang kidnapperon. Ang mangidnap og bata naka-van. Ang mangidnap og mga tiguang naka-airplane. Sus, magantay gyud ta ninyo ani kay basin unyag makitaan ta diya makidnapan ta. Isakay dayon ta sa eroplano. Dili gyud ta ninyo magkumpiyansa kay daghang kidnapperon. Ang mangidnap og bata naka-van. Ang mangidnap og mga tiguang naka-airplane. Sus, magantay gyud ta ninyo ani kay basin unyag makitaan ta diya makidnapan ta. Isakay dayon ta sa eroplano.